tayo. Oo. Yun. Ganda. Okay. Yun. Sa ibang elevator namin dito guys, oh. Welcome to my Diretso lang, oh. Voice command. Voice command yan. Stop mo sa 8. Oh, 8. I-stop yan sa 8. Yan kasi yan ang... Yan yung pag maranasan na yung sinabi buson. mo na 8, i-stop talaga yan. Yan. Pupunta kami sa kabina naming napakaliit. Oh. 4 pa lang. Oh, Go up. Oh, kita mo na. Kita mo, Chekwa. oh, Tikwa, no? Oh, Chekwa. Tikwa. Parang tulog pa eh. Napupungas-pungas eh. Parang bagong hugot. Door. Yan na, automatic. Yan sila sa canvas. Dulo. 806. Ah.